Alright, okay. Assalamualaikum and salam sejahtera. Okay, so for today, okay, we are going to go, okay, for the next chapter. Okay, it's chapter 14. Okay, so in this chapter, okay, you will learn about our skeletal system. Okay, and also a bit of our muscular system. Okay, berbeza dengan chapter yang sebelum ni. Okay, chapter 13, okay, you learn about homeostasis. Okay, so mungkin tak ada kaitan sangat dengan chapter 14. Okay, chapter 13, chapter 14, chapter 15 ni adalah more like independent chapter. Okay, yang kalau buat soalan pun mungkin dia akan keluar dalam satu topik saja. Dia tak boleh nak cross chapter sangat sebab benda yang berbeza. Okay. Okay, so 14.1, okay, kita nak tengok what are example or types of skeletons that we will learn, dan juga kita akan tengok 14.2, okay, human skeletons. Okay, as you know, okay, skeleton is very important, and majority of living organisms, okay, yang kompleks, okay, dia mesti ada skeletal system. Okay, dia punya function adalah macam biasalah, okay, to provide support and to enable movement for survival. So ada dua kepentingan di situ. Okay, support untuk nak menampung berat dan juga untuk memudahkan pergerakan. Dan secara general, okay, there are three types of skeletons. Okay, you have exoskeleton. Maksudnya tulang dia berada di luar daripada dia punya isi. Okay, endoskeleton, skeleton berada di dalam isi, di dalam dia punya badan. Dan hydrostatic skeleton. Okay, tapi fokus kita lebih kepada endoskeleton lah. Okay, sebab kita manusia, kita punya jenis adalah endoskeleton. Tulang kita berada di bawah kita punya kulit. Okay, bukannya berada di luar macam dengan udang, okay, ketam, semua tu adalah example of exoskeleton. Okay, musculoskeletal system of humans. Okay, skeletal system, okay, can be divided into two. Okay, the first one is the axial. Axial ni adalah tengah-tengah tu yang dia punya paksi. Okay, axial, okay, the root word is the axis. Maksudnya yang berada di tengah-tengah. Okay, dan contoh skeleton adalah seperti skull. Okay, and then you have yang paling penting sekali adalah vertebral column. Okay, sternum, okay, sternum dan juga ribs. Okay, so yang berada di tengah-tengah paksi itu adalah kita panggil sebagai axial skeleton. Okay, vertebral column kamu kena bagi banyak fokus sikit sebab kita akan tengok lebih banyak. Sebab vertebral column ni dia bukannya satu sahaja, dia ada banyak lapisan. Saya ada 13 hingga ke 15 macam tu. Okay, so you need to identify different section ataupun different parts of vertebral column. Okay, sebab vertebral column ni dia start daripada kamu punya leher, okay, di bahagian tengkok sampai di bahagian kamu punya pinggul. Okay, di bahagian kamu punya lower abdomen. Okay, okay, and then you have appendicular. Okay, appendicular ni adalah yang bercambah, okay, daripada axial skeleton.
Okay, yang kamu punya tangan, kamu punya kaki adalah example of appendicular skeleton. Okay, dan ada banyak lah. Okay, yang ni kamu kena baca sendiri. Okay, ada clavicle. Okay, scapula, kamu punya tulang what you call that, tak ingat dalam bahasa Malaysia dia. Okay, and then you have humerus, ulna, radius, okay, femur, tibia, fibula, okay, tarsal, metatarsal and phalanges. Okay, phalanges ni yang paling hujung-hujung ni lah, kamu punya tulang tu tulang jari. Okay, selalunya dia akan keluar yang paling famous sekali, ulna, radius, femur, tibia, fibula. Okay, dan clavicle. Okay, clavicle ni panggil, tak silap saya, tulang penyangkut baju kot, tak silap kalau zaman saya dulu. Okay, clavicle dan juga scapula. Okay, function dia adalah to protect the internal organs. Okay, this one is very important. Okay, human vertebral column. Okay. Okay, human vertebral column. Okay, and then yang di bahagian atas ni okay, cervical vertebrae. Okay, you have about 7 cervical vertebrae. Okay, you have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, dan dia punya karakteristik dia adalah berbeza. Okay, so kalau kamu tengok cervical vertebrae, dia punya neural canal, okay, dia tempat kamu punya neuron semua berada, sangat besar ya. Dan centrum, okay, centrum ni untuk nak bagi support lah, okay, supaya tak mudah tergelincir macam tu, tak mudah nak dipatahkan. Okay. Okay, dan ada spinous process, okay, facet dan juga transverse process. Okay, yang ni memang kamu kena, kalau boleh kamu lukislah dalam kamu punya nota ya, supaya kamu dapat lihat dengan lebih mendalam. And then you have thoracic vertebrae. Okay, maksudnya di bahagian thoracic. Okay, di bahagian kamu punya okay, kalau cervical ni di bahagian tengkok. Okay, thoracic lebih kepada bahagian kamu punya lungs. Okay, kamu punya jantung. Okay, semua dia adalah bahagian thoracic vertebrae. Okay, dan ada lebih kurang 12. Okay, dan dia bersambung mula-mula cervical vertebrae ada 7. And then thoracic vertebrae ada 12. Okay, sorry. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay, dan kamu tengok perbezaan dia adalah thoracic vertebrae, dia punya neural canal slightly smaller compare with the cervical vertebrae. Okay, cervical vertebrae, dia punya neural canal is the largest, okay, is the widest, and then the second largest is the thoracic vertebrae, tapi dia punya centrum adalah yang paling tebal, okay, yang paling luas, okay, sebab itulah bahagian yang paling banyak organ, yang paling berat dan nak support lebih banyak pergerakan. Okay, sebab itulah kalau kamu tengok centrum untuk thoracic vertebrae dia lebih tebal ya, lebih tebal berbanding dengan centrum untuk cervical vertebrae. Okay, sebab cervical vertebrae dia bahagian untuk support kita punya weight di bahagian atas. Okay, kamu punya skull semua tu tak berapa berat sangat kan, ringan berbanding dengan di bahagian thoracic, nak support lungs, nak support rib cage lagi, nak support heart, okay, so nak support diaphragm, so banyak benda. Sebab itulah centrum dia mesti luas, okay, mesti wider.
Dan sama juga, okay, ada spinous process dan juga transverse process. Okay, and then you have yang paling terakhir sekali adalah lumbar vertebrae. Okay, lumbar vertebrae. Okay, neural canal dia semakin sama je, lebih kurang dia punya size. Okay, kalau kamu tengok. Okay, and then the lumbar vertebrae ni di bahagian lower abdomen, okay, di bahagian bawah daripada kamu punya lungs, okay, possess a large centrum, okay, large centrum, okay, sebab dia nak support the lower back of the body. So kamu kalau kamu tengok centrum ni dia memainkan peranan, okay, makin ke bawah makin besar dia punya centrum, okay, sebab dia nak support, nak menahan berat badan tersebut, okay. Dan ada short spinous process, dan lumbar vertebrae adalah vertebrae yang paling biggest and strongest, okay, sebab dia nak support di bahagian bawah ni, sebab bahagian bawah ni dah tak ada, nak support your legs, okay, appendicular skeleton, nak support your punya femur, tibia tu memerlukan centrum yang kuat, okay, dan centrum yang wider lah, yang besar, okay. Okay, so this is the similarity between the three types of vertebrae, okay. All vertebrae, tak kisahlah dia cervical, thoracic ataupun lumbar, okay. All of them have spinous and transverse processes, okay. Dan ada centrum except the atlas vertebra, okay. Atlas vertebra ni adalah yang paling awal sekali, okay, the first cervical vertebra, okay, maksudnya vertebra column yang pertama sekali yang di hujung-hujung yang dekat dengan otak tu, okay, dia tak ada centrum, okay, no centrum. Dan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 yang ke bawah semua tu mesti ada centrum lah, sebab dia nak support the weight. Okay, mengikut bahagian. Okay, kalau cervical dia nak support the weight of the skull, okay, the head. Thoracic nak support the weight of the lungs, okay, the heart, okay, the rib cage, sternum. Lumbar dia nak support the weight of the lower part of the body, okay, your legs, okay, your femur, your tibia, semua tu dia akan disupport menggunakan lumbar vertebra. Okay, maksudnya bukan ke semua vertebra ni dia nak support weight, dia mengikut lokasi dia lah, okay, yang paling mana dekat, okay. Dan ke semua vertebra dia mesti ada neural canal, okay, sebab neural canal ni akan menjadi laluan untuk nak letak kamu punya neuron. Okay, and the differences between the three types of vertebra. Okay, untuk cervical vertebra, okay, short and spinous process. Okay, wide and short transverse process. Okay, small centrum. Okay, sebab apa small centrum? Sebab dia tak perlukan centrum yang besar, sebab weight dia to support the weight. Okay, weight skull ni, weight di bahagian atas tak terlalu berat. Okay, and a pair of transverse foramina. Okay, untuk thoracic, long and spinous process. Okay, long transverse process. Okay, medium centrum. And no transverse foramen. Okay. Okay, untuk lumbar. Okay, lumbar dia adalah short and spinous process. Dan dia ada large
centrum, okay, to support the weight. Selalunya soalan dia memang akan keluar berkenaan dengan centrum, okay. Sebab kita belajar skeletal system dan kamu kembali balik ingat function of skeletal system ni adalah to support the body weight. Okay, dan bahagian yang support body weight yang paling banyak sekali adalah memang betul di vertebral column, tapi the inside part of the vertebral column is the centrum. Okay, centrum tu yang memainkan peranan, sebab itulah density bones. Okay, density apa dah kita panggil? Density ya. Dia punya density lagi banyak. Okay, banyak kalsium di situ berbanding di bahagian-bahagian lain. So centrum ni memainkan peranan. Okay, kalau small centrum maksudnya small lah dia punya weight. Okay, medium centrum maksudnya medium weight. Large centrum to support the large weight. Okay. Okay, joints kita akan masuk the next part. Okay.